देख रहा है, नहीं देख रहा है, आशीष देख रहा है, तो देखा है टाइट नहीं करना, टाइट करोगे जाओ रिलैक्स करोगे, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला करो तुम्हारी, ढीला करो, ये अरे हो गए थे फिर आपको आगे बढ़ रहा है कमर में भी आपको रखने लगा नेचुरली ना, ये देखो करना वो पीछे नहीं गया इधर देखो बेटर दिखाओ क्या ये देखो चीज हो गई है ऐसे थी ऐसे हो गई ठीक ये देखो फिर तो इजी हो गई ठीक है अब पीछे भी कर लो तो कहीं हो ठीक है ऐसे इधर पीछे करो यानी यहाँ पे आपको क्या हो स्ट्रेस है ठीक है आशीष देख रहे हैं
लेकिन राइट में पेन ज़्यादा रहेगा। तो मैं जो अभी तो मैं जो लगा रहा हूँ रिलैक्स मम्मी की याद आई कि नहीं? हैं? लखनऊ में याद आई कि नहीं? याद जन्मदिन की याद आई है? दोनों की आई है? आई आए ना? आई
सीधे 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 बैठो दबा के रखो अरे आई मम्मी जल्दी करो आई मम्मी आई मम्मी आई मम्मी ठीक है ये रखो यहाँ पे रिलैक्स करो ओके रोल वाले में करिए ओके ये नीचे रखे ठीक है ये नीचे टाइट और कुछ नहीं होता ये जब नीचे टाइट करो ये रिलैक्स करो ठीक है ठीक इधर करो इधर करो इधर करो
ढीला करो, टांग ढीली करो, टाइट करो कि नहीं ढीला करो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। रिलैक्स ना, रिलैक्स करो, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, कर दे। निकला, निकला, निकला ना? क्योंकि जब मुंह से आवाज निकली, यहाँ निकली, यहाँ निकली, जगह आएगा, आएगा। तो नहीं जाता। वाह, वाह, ठीक है? ढीला, ढीला करो, ढीला। आप भी ढीला करो, ढीला करो तो कर दे। ढीला, निकला, कर दे। ओके, ओके, आई Let out. You're feeling too good. Feeling relaxed. Thank you so much. What was the problem that the audience? The problem I had in the back, slip disc problem I had. Now it's okay. It's okay. Yeah, those are, it's been 2 years. And I had the tennis elbow, so now it's fine. It's all As good. well, lower back, Low Lower back. back, yeah. knee. Knees. Now it's all good. Thank you. Thank you so much. Good session. Like it. All this guy, both of them.